Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa azwajihi Wa dhurriyatihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Amma ba'du. Hadaratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, langkong-langkong Ajunan Semulja Kiai Haji Zainal Abidin Torcukanan Ajunan Semulja Kiai Haji Muzajjad Muhsin Torcukanan Ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Alim sareng sateja para masyayikh setak bisa abdinah sebut asma agung epon setong per setongah namung tak ngurangi pangurmat abdinah dak kaajunan sateja hafizahullahu wa ra'ah wa matta'anallahu bi tuli hayatihim fi sihhatin wa afiyah amin Allahumma amin. Tak kalip juga aparatur pemerintah dalam hal kaadintoh Kepala Tisah Tanjung Bumi torjukan mungkin Kepala Tisah Palengkiran seabdinah hormati sahibul farah was surur dua keluarga besar Kika Dinto keluarga besar Bapak Arsulan sareng Ibu almarhumah Ibu Toriyah torjukan keluarga besar Bapak Haji Zahruji Bapak Haji Zahruji secukenan abdinah amul ja'aki tamu undangan hadirin hadirat rahimakumullah ngabiti papangkian siang menjelang sore saat semangken Kak Dinto ngireng beten kaulah sareng panjenengan sateja areng sareng asyukur dak kahadirat Allah subhanahu wa ta'ala Sekak dimah kalaban pertolongan epon Gusti Allah Ta'ala beten kaula sateja bisa menghadiri bisa nyampornaaki setong acara seinsyaallah penuh kalaban barokah Kak Dinto engki Kak Dinto acara walimatul arus selamatan pengantan antara Ananda Rizqiyah sareng Raka Epon Ananda Wahrizal samukeeh pengantan sekadua Kak Dinto bimbinga sareng Gusti Allah saengkeh bisa mengarungi kaodian alam dunya Kak Dinto kalaban kenging ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin.
Kadukala epon salawat sareng salam ngereng atoraki keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun apektah beten kaula sateja dari alam jahiliyah ipektah ke alam sepenuh kalaban kailmuan. Samu keeh beten kaula sateja paki areh kiamat ajuna Gusti Allah aqwah sebagai ummatah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saingkah bisa acabis dak ka Gusti Allah ngiring rombongan epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para rabu sepeten kaulah amul jaaki. Peten kaulah iparingih dua amanah. Sepertama ipakon naremah pemasrahan. Senomor dua ipakon ngiseeh sakoni pengajian. Maka dari Kak Dintoh sepertama beten kaulah badi ajawab salam tahiyah dari keluarga besar Bapak Haji Zahruji seampun isampayaki sareng Kiai Ki Puru Kak Dintoh kalaban kalimat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadu kala epon beten kaulah mewakili keluarga besar Bapak Arsulan naremah kalaban lapang dada kalaban bunga ateh kalaban ucapan kalaban lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Beten kaulah naremah bedenah tambaan keluarga engki Kak Dinto rakah dari Ananda Rizkia searopa aki Wahrizal Kak Dinto insyaallah badi iang kebeh anak tibi torcukan beten kaulah matorah saibu sakalangkong dek para panjenengan sateja atas kaketenah panjenengan sateja bisa ngadirin undangan abdinah. Saterosipun beten kaula cukan naremah kalaban bunga ateh sateja sedekah seebektah dari keluarga besar pangantan laki engki Kak Dinto keluarga besar Bapak Haji Zahruji Kak Dinto kalaban bunga ateh samu keeh sateja sedekah separengaki dek ka abdinah bisa tetiah tampenah beleih karena debunah as-sadaqatuh tadfa'ul bala sedekah Kak Dintoh aropa aki tampenah beleih. Para rabu sebeten kaulah amul jaaki ngereng as-salawat reng sareng. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia telok apana ban matoana sepaling tengki
Nika kuruna tati jaga tata kramana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa akasa pekakana ban angkui ban kenangan tak cecer pan didikan ban kaputoan perkawinan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matoa paring poto tor kadang asareng bengkoh maseneng tak memelas mantoh bila toah ben atau potoh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuru usaha masalamata dari siksaan apoi neraka ngajari ilmu agama fikih tauhid banta takramah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para rabu sebutan kaulah amul ja'aki batan kaulah badih nyampayakina debuna Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirkah la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Para rabu sebutan kaulah amul ja'aki paserah Luqmanul Hakim kak dintoh ngiring sekejap mengenal tentang Luqmanul Hakim. Beliau aropaaki orang sesae sekeagungan adab sesae sekeagungan tabiat sesae saing keh eyang kak derajat sareng Gusti Allah
ipa masuk dekah golongan nah waliyun min auliyaillah, beliau kak dintoh salah setengah wali saya diabadikan dalam Al-Quran engki kak dintoh surah setong surah se asmanah surah Luqman. Jadi dalam Al-Quran kak dintoh pada setong surah se asmanah surah Luqman ini sebataki dek ka orangah. Saking saya nah si asmana Luqmanul Hakim kak dintoh. Para Rabu sebutan kaulah amul jaaki Luqmanul Hakim kak dintoh aropa aki orang seodi sebelunah Nabi Daud kak dintoh utus. Beliau kak dintoh menurut riwayat orangnya celeng bibir tebel pas kalaban perumpamaan orang Afrika. Katipun apa orang Afrika celeng tinggi raja gila katika disa. Keng cuman Allah kadin to tak nunjuakiyah bentuk fisikah. Tak nunjuakiyah genteng cubaan. Dek kabupaten kaula satajah cuman Gusti Allah kadin to nunjuakiyah tabiatah, nunjuakiyah adabah, nunjuakiyah tatakramana, nunjuakiyah ilmunah. Luqmanul Hakim kak dintoh dek kabupaten kaula satajah sehingga asmana beliau kak dintoh dicantumkan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Mun pas asmana kula cantum maki dalam Al-Quran pakwa abangga. Keng alhamdulillah nyamana kula ni kabada nang dalam Al-Quran. Tadi rep ngarep semoga pada ben Luqmanul Hakim kuncoman tak ipateti nyamana setong sorah bada dalam Al-Quran fi lauhim mahfuz. Nyama kula nikah mahfuz. Para Rabu sebatan kaulah amul jaaki aponapa Luqmanul Hakim kak dinto mayang kak derajat sareng Gusti Allah saing kenyamana kak dinto isaba dalam Al-Quran sabab nikah mak lay bisa iteroh sareng beten kaulah sataja mak lay bisa iteroh lakona Luqmanul Hakim kak dinto lebur apareng petotu lebur apareng ilmu. Beliau kak dintoh debuna kanjeng Nabi memang beni Nabi cuman beliau kak dintoh kasirut tafakkur. Beliau kak dintoh lebur atadabbur, lebur kermikir tentang ciptaan Gusti Allah, lebur tadabbur tentang kabadana alam dunya. Sehingga ponapa para Rabu dalam ayat selanjutnya beliau kak dinto ada budakah potranah wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ponapa dabunah ya bunayya he tang anak la tusyrik billah cek sengak cek musyrik dekah Gusti Allah cek sampai menyekutukan Gusti Allah. Inna syirkah la zulmun azim. Karena saung punah syirik dekah Gusti Allah kak dintoh termasuk kezuliman sesangat raja beleina. Teti para Rabu Luqmanul Hakim kak dintoh awasiat dekah potrana beni ipakon nyare dunya sebanyak. Beni ipakon teti orang sesoki, beni ipakon teti orang segaga, tapi ipakon sengak nak, sengak cong, sengak ping, cek sampai menyekutukan Gusti Allah. Mangkana dalam syair sikit puru kak dinto manusia panikabu pak bede telok ring seponah senomor setong engki kak dinto epan tibi embun tibi
Se nomor 2 engki ka din to matwa lakein matwa biniin keng se paling tengkih ka din to guruna. Maka patot ring sepo ka din to apareng pangauningan de kaanaan apareng mauidhah masenga de kaanaan senga cong senga ping cek sampai musyrik de ka Gusti Allah cak maturuna semangken senga nak bejengah jaga senga nak cek nyak benyak amaksiat de ka Gusti Allah senga cong jauhi larang nah Gusti Allah. Teti Luqmanul Hakim gadin to bani awasiat senga tang tanah edisa kare sehektar cek tokaran bagi punten bani awasiat senga ya mun odi pabanyak nyaretunya punten tapi pon apa iman seipa senga aki yakni cek sampai musyrik dak ka Gusti Allah paparcaja dak ka Gusti Allah paparcaja dak ka Gusti Allah. Mangkana Luqmanul Hakim ka dinto yang ka tercete empatati wali salah setengah wali min aulia illah karena akeduan pangaro sesae karena akeduan tabiat sesae. Beda juga setong orang beni nabi kadin to paringi keistimewaan sareng Gusti Allah beni nabi sami sareng Luqmanul Hakim beni nabi beni utusan kadin to orang biasa keng akeduan ilmu asmanah Asif bin Balkhiyah orang kadin to odi imasana Nabi Sulaiman Asif bil Balkhiyah kadin to paringi keistimewaan sareng Gusti Allah bisa ngalle istana nah Ratu Balqis sakedeban mata. Waktona Nabi Sulaiman kadin to apareng sayembara dek jin, manusia, hewan, siapa sebisa ngalle istana nah Ratu Balqis maka ibrina hadiah. Bodoh saya jawab nih setong termasuk golong jin. Kula bisa ngalle. Kula bisa ngalle istana Ratu Balqis dek ka Antonika sebelum sampean cegah dari ketojuna. Nika cepon ifrit, cepon jin ifrit. Ana atikah bihi qabla an taqumah mim maqamik. Pas beda saya jawab pole mangken keluh. Kula bisa ngalle istana Ratu Balqis dek ka Antonika sebelum sampean melak sakedeban mata bisa ialle. Kak dintoh termasuk orang sae orang seagaduan pangauningan tentang kitabullah pas yang kak sareng Gusti Allah terceteh tetih wali min auliyaillah. Mun kula insyaallah terro sebisa tetih wali ikeng melarat para rabu karena dabunah Kanjeng Nabi khoslatani bada dua golong na orang bada dua bagi na orang kak dinto seiko caaki saper ben asyokor senomor setong engki kak dinto bila orang kak dinto ningaleh dek kasetong orang dalam urusan agama maka seitingale kak dinto orang sedi atas nah orang seagaduan pangauningan di atas na abaan saingkah bisa diikuti saingkah bisa diteladani sateja kelakuan-kelakuan saena
Senomor 2 engki kak dinto orang bila ningaleh orang dalam urusan tunyah kak dinto ningaleh dek ka orang sedibabenah selebih miskin selebih tak mampu selebih sarah kau diinah fayahmadallahi kemudian orang kak dinto asyukur dek ka Gusti Allah atas kabadaanah odin mun ingat kula leso sakoni asroh bila setetia wali payah sakoni ni langsung pegel duson sakoni ni langsung nguap bila sebisa teti wali maka kak dinto patot itero sarang beten kaulah sateja lakonah Luqmanul Hakim sarang Asif bil Balkhiyah kak dinto saing kebeten kaulah bisa meneladani tindak tanduk tingkah lakunya beliau ketika ampon along polong sareng orang selain karena along polong sareng oleng selain kak dinto malarat para rabu malarat kadang saya bener teti salah napan polen saya salah cek ringan saya bener teti kalero napan pole saya kalero nika saking melarat aba odi bersinggungan kalaban orang lain para rabu saya peten kaulah amul jaaki apa napa peten kaulah kak dintoh mi'mun tut caretan Luqmanul Hakim karena nyatana ten kula nikah tero nyampayaki dek pancenengan satejah maklek sampayaki dek kapotrana tebunah Luqmanul Hakim selain sebeda dalam Al-Quran engki kak dintoh ya bunayya he tang anak istaghnih bil kasbih sengak ya selain aja musyrik dek ka Gusti Allah istaghnih bil kasbih anil faqri sengak akasap sengak akulih sengak usaha karena apa napa karena orang seta akasap kak dintoh bisa sebab pagi telok perkara senomor situng engki kak dintoh riqqatun fi dinihi orang selemah ekonomi na kak dintoh para rabu riqqatun fi dinihi tepes agemana gempang ikuda sarang setan gempang ibelik pemahamna sarang setan asabab punapa asabab lemah ekonomina munda por letak ngebul sama sekali abe letak di lakoh posang tak posang posang mesti posang makanya dia guna Luqmanul Hakim kak dinto epakon akasap makle apa napa makle ta'riqatun fi dinihi senomor 2 engki kak dinto wa dha'fun fi aqlihi tompol lemah akalah seterakhir engki kak dinto wa dhahabu muruatihi elang haibanah elang keagunganah saya rasa prihatin dak ke orang miskin. Saya rasa bekal mamulja orang miskin. Melarat. Mangkana dak ka alek saya kedua ki buruh pengantan ngiring areng sareng niteh meneladani pansaponapan seampun isampayaki sareng kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben se paling celaka para rabu. Orang se sama sekali kak dinto tak bisa lemah ekonomi na kak dinto. Dabunah Imam Luqmanul Hakim engki kak dinto. Orang kak dinto istihqarun nas lahu orang kak dinto bekal ianyah nginah dek ka orang seekonomi na lemah nika
Tetina apa-apa yang penting halal, yang penting ngasih laki ben halal, tak majau abak dari parentana Gusti Allah. Alek sekadua ni kak ngereng. Maka dari Kak Dinto beten kaulah nyoon ngemis dek kapan cenengan sateja bisa atwa aki pengantan sekadua Kak Dinto tetih keluarga seerap Arab ingki Kak Dinto keluarga sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Para Rabu sebatan kaulah amul jaaki kerana sakak dintoh sebisa batan kaulah sampai aki manabi banyak katompalan seepangki sareng pancenengan sateja abdina pribadi nyoon pangaporah sesobung batas sepon aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimin faya fauzal mustaghfirin wa akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif bainahuma kama allaftah baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allaftah baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama allaftah sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ali wa sayyidina Fatimatu Zuhra sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana bisri asaril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.